ژاگورکو کنش آیا برای نقاب و ریش مجازات خواهد شد؟ چین خرد سنی روزه‌داران ماه رمضان را آشکار خواهد کرد. قزاقستان بایگان KGB را می‌گشاید. وکیل پارلمان قرغیزستان شراپتکان ماجیتووا پیشنهاد کرده است که در قرغیزستان پوشیدن نقاب و گذاشتن ریشی دراز منع کرده شود. خبر می‌دهد کاکتوس مدیا. قبلا او این تشبوس را در جلسه ژاگورکو کنش پیشنهاد کرده بود. لایحه قانون حالا در سامانه پارلمان برای محاکمه عمومی گذاشته شده است. Акыркы күндөрү паранжы жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжы жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен алар ماجیتووا پیشنهاد میکند که با کودکس حقوق ویرانکنی‌ها تغییرات وارد کرده شده از شخصان علاهیده به اندازه 20 ارزش نشان دهنده حسابی یعنی 2000 سوم جریمه بسته شود و یا به مهلتی تا 30 ساعت به کار جمعیتی جلب کرده شوند. اگر عملی مذکور پس از تطبیق جزا تکرارا صادر شود به شخصان علاهیده به اندازه تا 40 ارزش نشان دهنده حسابی یعنی 4000 سوم جریمه بسته شود و یا به مهلتی تا 40 ساعت به کارهای جمعیتی جلب کرده شوند. Кече жакында Өзбекстан Majlisi муну паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. یادداشت میکنیم که در آخر ماه اکتبر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با کودکس جنایی و کودکس جوابگری ماموری که جوابگری برای پوشیدن نقاب و هر گونه تصویب بسیار زنی را ifade میکند امضا نمود. Jamoat joylarida bundan buyon shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan holda yuradigan bo'lsa, bunga ham demak ma'muriy javobgarlik belgilanadi. ناظران قید میکنند که قرغیزستان تا چندی پیش یگانه کشور در آسیای مرکزی بود که در آن رعایت احکام اسلام کم و بیش نمایان میشد. پس از به قدرت رسیدن صدر جاپاروف این وضع به طور کلی تغییر یافت. حالا در قرغیزستان نیز تمایل عمومی آسیایی در سمت کلا نابود کنی اسلام مشاهده می شود. قابل ذکر است که اکثریت در قرغیزستان صدر جاپاروف را یک مسلمان صمیمی می‌دانستند و مردم این کشور منتظر آن بودند که با به سر قدرت رسیدن او دوره طلایی اسلام آغاز می‌گردد. در اصل واقعیت تماما دیگر شد. جاپاروف در انتخابات پیروز شده با اجرای طلب‌های کوراتوران روسیه‌اش درباره نیست و نابود کردن دین در کشور شروع کرد. در کشور سرکوب‌های گسترده سیاسی را آغاز نمود و نهایت از اصول دست داشته دیکتاتورها استفاده برد. به خاطر بالا بردن ریتینگ خود و فعال کردن حسیات وطن پرستی در مردم با کشور همسایه نزاع افروخت. بنابر اطلاع سامانه داکسا با استناد به گزارش لایحه‌های خرید برای پیشگیری دانشجویان از روزه‌داری ماه رمضان، دانشگاه مینتزیان سیستم پیگیری دانشجویان اقلیت‌های اتنیکی را جاری نمود. تامین کننده سیستم‌های امنیتی چینی هیکویژن اقرار شد که در سال 2022 در تندر برای جایگیر کنی لایحه سمارت کامپوس در چین غالب آمده است. ارزش آن 9 میلیون دلار ایمئه ارزیابی می شود. سیستم هیکویژن هنگام روزه داشتن دانشجویان در ماه رمضان مأموریت را آگاه می کند. آگاه کردن یک قسم سیستم وسیع‌تری مانیتورینگ از بالای دانشجویان اقلیت‌های اتنیکی می باشد. سمارت کامپوس کتاب‌هایی را که دانشجویان مطالعه می‌کنند، چگونه جای‌های استراحتی را افضل می‌دانند، معلومات عائلوی و غیره را پیگیری می‌کند. لایحه ماه دکبر سال 2022 در دانشگاه مینزیان در ولایت فوزیان چین آغاز یافت. در آن قریب 16,000 نفر دانشجویان تحصیل می‌کنند. در ماه نوامبر سال جاری هیکویژن اطمینان داد که گویا به دلیل نگرانی‌های حقوق بشر فونکسیون‌های هشدار دادن در ماه رمضان را استثنا کرده است، اما حامیان حقوق بشر این اظهارات را زیر سوال می‌گذارند، زیرا ایجادکاران این برنامه در این باره یگان دلیل واقعی نآوردند. Bu menimki ballarım 4 tane balam hemiz kampıda. ماموریت فودزیان همچون سپارش دهنده تندرها برآمد کرد.
ҳуҷҷатҳо нишон медиҳанд ки система ба таври худкор ба маъмурият дар бораи донишҷӯёне ки дар моҳи рамазон ба рӯзадорӣ гумонбар мешаванд бар асоси қайдҳои хӯрокхӯрии донишҷӯён огоҳинома мефиристад. мақомоти чин бо осонӣ мансубияти этникии донишҷӯёнро пайгирӣ мекунанд, зеро ин маълумот дар ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсияти сокинон мавҷуд аст. ҳуҷҷат барои бисёр намудҳои фаъолият, аз ҷумла қабулшавӣ ба донишгоҳҳо зарур мебошад. ёдрас мекунем ки соли 2014 ҳукумати чин ба хизматчиёни давлатии уйғур рӯзадории моҳи рамазонро манъ карда буд. ғайр аз ин уйғурҳо ба таври оммавӣ ба лагерҳои аз нав тарбиякунӣ ҷойгир карда мешаванд. мақомоти ин кишвар масҷидҳоро тахриб карда бо услуби меъмории чинӣ аз нав барқарор мекунанд. ҳамаи ин амалҳо бахши аз маъракаи васеътари роҳбарияти чин барои саркӯб кардани ислом бо баҳонаи мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм амалӣ мешаванд. В Китае мы не можем так ходить в платье, и мы не можем так сохранить свои веры. Они не хотят, чтобы мы жили там как мусульмане. моҳи ноябр дар қазоқистон моҳи расмии ёдбуди қурбониёни муҷозотҳои хунини Иосиф Сталин эълон шудааст. ҳар касе ки ба диктатори шӯравӣ мухолифат кардааст ва ба истилоҳ душманони иттиҳоди шӯравӣ дониста шудааст, ба истибдоди сангини ин режим рӯбаро гардидааст. ал енді жалпы қазақстанда саяси репрессияны 20-шы жылдардан бастап 50-ші Сталин қайтыс болғанға дейінгі кезеңде 53-ті қосқанда 125 мың адам екен репрессияға ұшыраған. додситонии кулли қазоқистон эълон кард ки тақрибан 2,4 миллион корти бойгонии КГБ бо номи қурбониёни истибдоди сталинӣ ба нашр хоҳад расид. мақомоти қазоқистон мегӯянд беш аз 700 000 нафаре ки дар замони шӯравӣ бо ҷурми ҷиноятҳои сохта маҳкум шуда буданд сафед карда мешаванд. ең бастысы партия оларға қинауға рұқсат беріп қойған. 37-ші жылы бұларға толық қинау, физикалық әсер ету нәрсесінің бәрін сол 37-ші жылы мүмкіндік беріп қойған, рұқсат беріп қойған ресми. маълумоти тоза нашр шудаи бойгонии КГБ Қазоқистон нишон медиҳад ки дар миёни солҳои 1920 то соли 1956 дар Осиёи марказӣ чанд миллион нафар аз беморӣ ва гуруснагӣ дар зиндон кушта ва ё ба дор кашида шуданд. ҳукумати шӯравӣ дар Осиёи миёна намояндагони зиёиён ва доираҳои сиёсиро таъқиб карда равонаи зиндон ва ё ба қатл мерасонд. танҳо дар солҳои 1937-1938 зиёда аз 25 000 нафар намояндагони баргузидаи Қазоқистон барои миллатгароӣ ва пантуркизм, ҳаракати сиёсии зиёиёни туркзабон дар Русия, Иттиҳоди шӯравӣ дар охири асри 19, ибтидои асри 20 ба қатл расонида шуданд. дар Қирғизистон 10 000 нафар, дар Ӯзбекистон беш аз 13 000 ва дар Тоҷикистон ҳудуди 16 000 нафар қатл карда шуданд. илова бар ин садҳо ҳазор наздикони онҳо дар саросари собиқ Иттиҳоди шӯравӣ маҷбуран ба урдугоҳҳои меҳнатӣ бадарға шуда дар он ҷо шиканҷа мешуданд ва аксарият аз беморӣ ва гуруснагӣ фавтиданд. изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов. ёдрас мекунем ки таи солҳои ахир дар бархе аз ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ қурбониёни истибдоди сталинӣ ошкор шуда бойгониҳои КГБ кушода мешаванд. ба ҳар роҳу имкон амалҳои мустамликадорони шӯравиро маҳкум карда истиқлолияти худро аз Русия намоиш медиҳанд ва чунин менамояд ки гӯё ба манфиатҳои миллӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, вале дар асл чӣ тавре ки нозирон қайд мекунанд, сиёсати воқеии дохиливу хориҷии ин режимҳо куллан дигар мебошад. Русия шахсони бо эътимоди худро то ҳадди ҳамлаи низомӣ муҳофизат мекунад, чуно ки дар Қазоқистон дар моҳи январи соли 2022 амалӣ гардид. барои ташкили воридоти мувозӣ ва гурехтан аз муҷозотҳои ғарб аз кишварҳои мо истифода мекунад. инчунин режимҳо низ сиёсати бераҳмонаи пахш кардани эҳёи милливу диниро амалӣ мегардонанд. На мой взгляд, я думаю, участники форума и, конечно же, мои коллеги согласятся, что сама стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. И я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить благодарность уважаемому Владимиру Владимировичу за эту инициативу, поскольку я знаю, что он лично работал над содержанием этой стратегии.